السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين في القناة وكنشكرهم جزيل الشكر على الدعم ديالهم المتواصل والرائع، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان إلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو المرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله غادي ندرسوا واحد لو فيرب كون يوتيليز بشكل كبير بزاف في اللغه الفرنسيه، وهو لو فيرب فير. كنستعملوه بشكل كبير. لماذا؟ لان لو فيرب فير في اللغه الفرنسيه كيمكن يعوض مجموعه من لي زوتر فيرب. سي بون، كيعوض مجموعه من لي زوتر فيرب كوم باغ اكزومبل فير. تقدر تستعمل فير او lieu du verbe préparer. préparer هو يحضر. سي بون، جو بريبار لو روبا، احضر الوجبه. ونقدر نقول جو في لو روبا، يعني كيعوض لك بريباري. يمكن يعوض لك كذلك اكرير. جو دي جيكري لا لوسون، اكتب الدرس، ولا جو في لا لوسون. ويقدر يعوض لك مثلا رونجي، رتب. نقدر نقول جو رونج مون لي، ارتب سريري، ولا نقول جو في مون لي. ويقدر يعوض لك كذلك براتيكي. براتيكي المعنى ديالها امارس الرياضه مثلا. نقدر نقول جو براتيك لو فوتبول، او بيان جو في لو فوتبول. سي بون. ويقدر يعوض لك مجموعه من لي فيرب. يعني فير يمكن تستعملو الا بغيتي تقول بالدارجه كندير، كنصوب، كنحضر. هادو كلهم كنستعمل غير لو فيرب فير بلا ما نستعمل هاد لي زوتر فيرب، وغيكون لو ميم سونس عندو. جيسبر كو سي كلير. الوغ بور utiliser le verbe faire dans des phrases، اول شيء شنو قلنا؟ دائما لا conjugaison. دائما لا conjugaison. Alors je vais conjuguer le verbe faire au présent. Alors je dis je fais. AIS, tu fais. AIS, il fait. AIT, nous faisons. غير واحد الملاحظه اخواني واخواتي، اي نورمالمون كتقرا في اللغه الفرنسيه اي، ولكن هنايا كنقولوا لا او. نو فو، ما كنقولوش نو فيزون. نو فو، نو فيزون. vous faites، vous faites، vous faites. ils font ou bien elles font. alors اقول je fais افعل، tu fais تفعل او تفعلين، il fait يفعل، elle fait تفعل، nous faisons نحن نفعل، vous faites أنتم تفعلون أو أنتن تفعلن، ils font هم يفعلون، elles font هن يفعلن. C'est bon. Alors d'abord غنحاولوا نستعملوهم dans des phrases. On va les utiliser dans des phrases. Alors on va dire par exemple les élèves. Par exemple leur devoir. Leur devoir. Je vais ajouter ici maintenant ou bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, là maintenant, signifie c'est le présent. Alors, les élèves, je vais le remplacer par quoi? Par il avec S. C'est bon, je le remplace par il avec S. Donc, je dis font. Les élèves font leur devoir. Font leur devoir. الآن التلاميذ يحضرون واجباتهم. أو على سبيل المثال il مثلا le dîner، يعني يحضر العشاء، هو يحضر العشاء. donc au présent je dis il fait le dîner. Et voilà, ma phrase est correcte. Voici le sujet, voici le verbe au présent, et voici le complément. Le sujet le fa'il, le verbe le fa'il, le dîner le complément. المفعول به. هذه aujourd'hui indicateur du temps، يعني كتبين لنا الزمن. الآن les élèves c'est un sujet فاعل، font c'est le verbe au présent، leur devoir c'est le complément المفعول به. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. ناخذ مثال ثالث.
vous, par exemple, un voyage à, par exemple, à Agadir. كديروا فواياج ولا سفر لأكادير. هنايا ملاحظة أكادير هنايا بديت بلا ماجuscule parce que c'est un nom propre. Alors les noms propres s'écrivent toujours au début par une lettre majuscule. Alors vous, c'est le présent, vous faites, voilà, vous faites un voyage à Agadir. Et voilà, j'ai fait des phrases correctes. J'espère que c'est clair, Ikhwani Akhawati. Nous d'abord le passé. Le passé. Je vais effacer la conjugaison du verbe faire au présent pour écrire les verbes au passé composé. Alors, le passé composé. Le passé composé. Le passé composé ديال le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. الفعل المساعد كيكون le verbe avoir au présent. Donc, هادشي راه شفناه في القناة. J'ai, tu as, هذا هو l'auxiliaire avoir. Il a, nous avons, vous avez, EZ, vous avez, ils ont, ou bien elles ont. Alors le participe passé de le verbe faire, c'est fait, A-I-T. Fait, A-I-T. Fait, A-I-T. Fait. Je lis, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Et voilà, j'ai conjugué le verbe. J'ai conjugué le verbe au passé composé. J'ai fait fa'altu, le passé. Tu as fait fa'alta ou fa'alti. Il a fait fa'ala. Elle a fait fa'alat. Nous avons fait fa'alna. Vous avez fait fa'altum ou fa'altunna. Ils ont fait fa'alou. Elles ont fait fa'alna. C'est très clair. Alors ici, par exemple, la phrase da au passé composé. Au lieu d'écrire aujourd'hui كما كتبنا قبيله غنكتبوا hier, البارحة. Hier, les élèves, alors les élèves كنا كنعوضوهم il avec s. Donc j'écris en fait. Les élèves ont. ما تنساوش l'auxiliaire avoir parce qu'on conjugue le verbe au passé composé. Alors je lis hier, les élèves ont fait leur devoir. البارحة التلاميذ حضروا لواجباتهم. Il fait le dîner, au passé composé. Qu'est-ce que j'ajoute? Il. Alors j'ajoute l'auxiliaire avoir. Alors j'écris seulement l'auxiliaire avoir ici. Et voilà, ma phrase est correcte au passé composé. Il a fait le dîner. وجد ولا حضر للعشاء البارحة مثلا ولا الأسبوع الفائت. Vous faites un voyage à Agadir ou al-Hadir. Donc au passé composé, je dis vous avez fait. Voilà, c'est très simple. Vous avez fait. درتيو voyage à Agadir. يعني في الماضي درتيو un voyage à Agadir. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. دابا نمروا le futur. Le futur وهو المستقبل. Le futur, on va voir la conjugaison du verbe faire et l'utilisation du verbe faire au futur dans des phrases. Alors, au futur, le verbe se devient je fais. هذا هو le radical ديالو. هذا هو le radical. Et j'ajoute la terminaison. Je, AI. Et je lis, je ferai. سأفعل. Tu, AS. وأقول, tu feras. ستفعل أو ستفعلين. Il fera A. وElle fera A. سيفعل أو ستفعل أو ستفعلن. ستفعلين. آسف. Nous ferons ONS. سنفعل. Vous ferez EZ. ستفعلن أو ستفعلون.
ils feront سيفعلن elles feront ستفعلن. Alors c'est la même chose بالنسبة للفيتور نديرو un indicateur du temps. Par exemple demain غدا. فاش نلقى demain donc automatiquement le verbe se conjugue avec l'auxiliaire se conjugue au futur. Alors les élèves كنعوضوهم بإل avec S donc j'écris feront. Alors je lis demain les élèves feront leurs devoirs. غدا التلاميذ سيحضرون واجباتهم. Il a fait le dîner. Donc je le remplace par quoi? Fera. Donc je dis il fera le dîner. سيحضر للعشاء ولا سيحضر العشاء. Vous avez fait un voyage à Agadir غدا le passé. Donc il a بغيت نقول le futur, je dis vous ferez, voilà, vous ferez un voyage à Agadir. J'espère que c'est clair اخواني اخواتي. هكا يمكن لكم تستعملوا لو فيرب فير دون دي فراز في الازمنه المختلفه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس وكنتمنى منكم انكم تكتبوا في التعليقات دي فراز اون يوتيليزون لو فيرب فير في ازمنه مختلفه في لو بريزون لو فيتور اي لو باسي كومبوزي اي لامبارفي باش هكا يمكن لكم انكم تعودوا على كتابه لي فراز وغادي نصح لكم اي خطا ارتكبتوه في التعليقات. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو الى الاخر وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.